ɲininkali min kɛ ko kandaki do nin don gɛlɛnba min filɛ nin ye an y'a kisa surunya de komi mɔgɔtasaru de b'an bolo u y'a surunya cogo min parce que ninnu kisa fo i ka don taarikuw de la k'u dafalen sɔrɔ n'i ko i k'a ni tawsiri lata ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn tawsiri yɛrɛ bɛ tunu mɔgɔw la o de y'a to an ye surumaw fɔ ko nin don gɛlɛnma min filɛ nin ye fo ciden yɛrɛ ye ciden awa mɔgɔ wele mɔgɔ ɲini k'a ci siɲa saba ma mɔgɔ sɔrɔ fo a yɛrɛ dɔ ta tɔgɔ ma min ye Hujɛ Fata yala o de kɛra sababu ye ka Hujɛ Fata kɛ ciden ka gundo tigi ye wa ayi ni sababu tɛ Hujɛ Fata bun Yamani sababu n'u b'a fɔ sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ye de munafiki 12 ciden bole Tabuka munafagu dɔw de taara biri iritu dɔ la ko ciden natɔ k'u b'a ka ɲaame bagabaga ko ɲaame bɛ giri ka bi ko a bɛ sangunu yɛrɛ sɔrɔ ciden sagitɔ a surunyana o iritu ma yɔrɔ min dɔrɔn Ala ye Jibrila caman ko karisa i birilen bɛ iritu kɔnɔ ɲɛ dɛ bon ciden fana ye sɛbɛw dɔ wele a ye sɛbɛw dɔ tɔmɔ ko he aw ka taa iritu ni yɔrɔ n'a sera ye dɔrɔn a k'a fɔ ewa minnu birilen bɛ an baw ma dɛ an y'a dɔn bagabagali labanna olu de la o girinna k'u yɛrɛ ɲini ka taa bon ni mɔgɔ 12 ciden ye ninnu de tɔgɔ fɔ Hujɛ Fata ye ni mɔgɔ 12 ciden mu tɔgɔ fɔ sɛbɛw tɔ ye a y'u ninnu de tɔgɔ fɔ Hujɛ Fata ye donc o de y'a to ko sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bon gundonya a sɔrɔla ni nin de munafiki 12 in de tɔgɔ fɔra ye u ma fɔ mɔgɔw tɔ ye bon nun ye ɲininkali min kɛ ko azaziw dɔw y'a damina bon k'u bɛ jama fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ mɔgɔ kelen ka 1000 bɔ n'a ye 1000 bɔ ni hiju wagati sera aw minnu ye 1000 bɔ u bɛ tirasi ka ni ɲɔgɔn cɛ ni min gagnera bɛ taa hiju la nin ye tombola ni juwe de mɔgɔ fila ka 1000 bɔ a bɛ fɛn fila de ni ɲɔgɔn cɛ sisan nka 1000 file ka bɔ n bɛ 1000 min bɔ fo ka taa hiju wagati i ma na gagné hiju bɛ na taa hiji i ma ni tiraji kɛra na perdi o tɛ nin bɛ ko la ko nin de ma shiru nin ye haramu de tɛ bɛ silamɛya sariya la kamun do mo kunna nye ɲininkali min kɛ ko dɔw y'a ɲininkali nati k'u ko Saudiya mɔgɔw dɔw b'a fɔ ko tiɲɛfɔla bɛɛ ko Saudiya b'i minɛ k'i datugu ko yala o kuma ye sababa ye mɔgɔ min bɛ sunna ni salafiya ka Saudiya b'i minɛ k'i datugu wa jɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan min bɛ tiɲɛ fɔ Ala ka diinɛ la ka Seyidu Salifu Fawjani bɔ a datugura Selemani Urhili datugura Arabi Madigali datugura Abdul Musin Abadi datugura a mɛ ɲɔgɔnna caman la yaghafuna fillahi lawmata laim u tɛ sira Ala ka diinɛ bangali la jaragirikɛla si jalagi ma olu datugura anw bɛ Saudiya kalama an b'u ka dɔnnibaw kalama Saudiya ye karamɔgɔ mina ka datugu hijibiya hakilina de yɛrɛ i la hijibiya u b'a fɔ minnu ma ikhwana an ka fara ɲɔgɔn ka tɛ dɔrɔn ka mɔgɔw laso marasiw la ka mɔgɔw laso ka bɔ faamaw kɔfɛ o hakilina sabatira dɔnnibaga min na i ka deresiw kɔnɔna na u bɛ ye dɔnnibaga min kɔlɔsi hijibiyaw bɛ jamana minnu na ni relation b'i n'u cɛ olu de minalen don dɛ
et puis ube kankari da ye fana ha mogo do minalen fule saudiya bolo depuis albani cheikh albani nyanama ya ye kankari dawe ambu togo fana ambu togo ambu do depuis cheikh albani be nyanama yala aye kankari dawe abe hakilina munun kaya dabila ani sunna teta ni salafu tabolo teta u deseru la si sawulu minalen fule saudiya musake bolo Cheikh Salih Fawzan ye kankari dawle Ahmad Najimi nunu ye kankari da doye alebe do ta to mai har ni do na internet la karasa kawarji do karasa kawarji hakrina bala karasa kawarji mufti de do ku tofo kakararu kuka ufule kasola umunale fule donc saudiya amma fo ute baga mo makimina de anto fo de al kamalu lillah hada maden kera cogo Cheikh Salih Fawzan be wude fo wakati be aku uluma fo ko ulu dafalendo 100% de nagasimu be fe u nagasimu be ulu fe mais ube ala delin nagasimu num be ala ko uli ku dafa mengalo munum bo dala ko ni tinya fo de dro ko saudiya be muna tinya to la de saudiya ye mugo nyimina ikhwani haklina ni hijibi haklina ulu de sabatirila ube yi kolosi ube jamana minarila so binu che ube kankari daye kuba ika dabila nima dabila ibe mina ulude mina dendo ne mugo ka aqida be sunna kala famu salafu salihin sauda te bagi maki mina tede ute bagi maki mina tede Suleiman mi yere maliki Suleiman yere ko ale salafu de akulu ye salafu salihu katabulu lube walede ke katode ma Suleiman wure de ke Madina misirila ako mogo wore mi be jamana wore minna awun be tawhidi fo Madina misri la cogo mi tawhidi fo ika jamana la me ikana fo ko iba fo an ka fo cogo la ante kelenya de awun ka fama tawhidi de fa baga awun ka limami be tawhidi de deme be sunna de deme an ka population be tawhidi de be sunna de deme ini ebe jamana minna chama nyere be tawhidi control ay kelenya ulu ka fama be tawhidi abe tawhidi de defa be sunna de defa be salafiya de defa alimami be tawhidi de defa ka sunna defa ka salafiya defa population be tawhidi de defa ka sunna defa ka population de ka salafiya de defa donc jugungalon de be fo we ko be tinya fola parce que ulu ka tinya fola de ka parce que ulu be ko munu no ka jamana marabaliya munu ni fitina munu no ka jamana kono mo wore munu be kuma no ulu ye sauda u ba fo ko ulu de tinya fola ye fitina mo aw nyana u be fitina munu na ka jamana kono mo wore ko fitina u sabati u ka jamana kono ni mo mi nyaaw ka fitina nyugona fu ka jamana ko ba fo tinya fola fitina mo de minana tinya fola ma minade mo minana iqwani hakilina de sabatira la ka wajiru la ka kasetula et puis ulute bagima de mo nu bi mina yere ka da kasetu de be ka kitabu dilale no ka kuma do iba fore ta ka kitabul laje ta yennin kuma foye ta ka kitabul laje ayennin foye ta ka kaseti lame ayennin foye abebe fore abebe delila de bubolo nu beta mo mina yere nende bi mina ubi ka kewale do me ka fo ko ni mo mi nye tinya fore ko be mino o te tinya de tinya fola ube maka tinya fola ube sauda trotarika ni ala sonna fo kata janguli fana tinya fola te boye me wuluma mina de munu mina na kodo do yera wono fe ko qur'ana kalali ko fe ni tilala qur'ana kalana sadaqallahu alazim o masabati kuli sadaqallahu o be aya ko kono ala ye tinya fola de ala ye tinya tigi de ma masabati ko ni tilala qur'ana kalana ka fo sadaqallahu alazim o masabati doni ko ko ye bidiyai ka duma foli ka wakati be ni tilala qur'ana sadaqallahu alazim bidiya de do bo koni salijita bila ka doka samarata kata salijita bon ni yere ya do na nyogo naw basi tala mo bolankal la daw ne hada madenu nyogo nche basi tala ka mo ka samarata katika salijita kana bilino la wa alaykum salam
bon ko mogo ka baara ye mun ye mogo ka baara ye lahala ye juma ye mogo min ni e ye kuranna baara ka sunna baara ka salafu taabolo baara u bɛ taa kuma sugu dɔ f'u ye ko olu tigilamɔgɔw bɛ cogo di n balima nin daminɛna mɔgɔ min ye sunna baara ka kuranna a daminɛna sisan de u m'a fɔ ciden yɛrɛ ma dabalikɛla u m'a fɔ ciden ma fatwa i m'a fɔ ciden ma dɔnkilidanna i m'a fɔ ciden ma ko mɔgɔ farala de a bɛ mɔgɔ fara ka bɔ ɲɔgɔn na de nin bɛɛ fɔra cidenw ye mɔgɔ si de tɛ se ka nabi ɲuman na ɲuman tɛmɛna ala ye o ko kadhalika ma ata alladhina وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاهر أو مجنون alakum makan kafir ko cide nye dabali kala fato chogo mede ako chogo kelende do jama kulu shide mateme ni cide min anu mafu kama de dabali kala fato o ma damina si salam donc hara tigi na ba dambe kata silame ma munumbe e watta widi tigi sapute munumbe woleli kala kata sunna maki sapute ki lagosi munumbe e mo mimbe woleli kata salafiya maki lagosi hari nabe salle kasu ni kafiri te kafiri moteri de ba disi kono atawasaw bi parce que moteri min ba kono o ni kafiru kam moteri de kera kelenye dusukun min ba kono ani kafiru dusukun de kera kelenye o de ya sol o de ya to ka kuma o kera kelenye hari ni ebe salle be sude kafiru tumbe cidew lagosi ni minne tawuri tigu lagosi ni minye ni e fana ba ke ka tawuri tigu lagosi hari bi hari ni be salle be su dusukun min bi bolo kafiri dusukun do ni kafiru dusukun min bi kono de o de kera sababu ye naw dusukun be kera kelenye o kera sababu ka kuma fana kera kelenye wala kana tawhidi welel ke bagad de courage anyo na fora ci de munye ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusul min qablika nin fora ci de nyere ala ko ci de ma kuma site fo fo anyo na fora ci de munye enye anyogona fora cide umma enye e tawhidi welel kala baga fana ni eye welel ke kata tawhidi e welel ke kata sunnama eye welel ke kata salafiyama kuma foriye ado afora mogoye enye afora mogoye minun kausa ye ire donc o kani décourager o kani toro o ki sabatide o kake tamanse yere dayima kombe cinyaka oda tawri heli della ka fo kata tawhidi dersula akum mugo ni eko be woleli ke kata tawhidi ni sunna mala famu salafu sali ibe yiromi ima jugu ye yere la ako shikai ka dawala de ka foy ka dawa te cinya ka de ni eko be dawala juguma ye ela lago si bagama ye ela kuma jugu fola ma ye ela shikai ka dawala mais ni mugo min be dawala to jugu be fuya lago silu be kiye ke wale jugu be monto ki sagare ado o yero de la koibe tinyaka ni nyeta manche de koibe tinyaka ika kuraji so e wambe min fofana tawhidi wole baga sunna wole baga ni ko be baraka ne qur'ana yani sunna ni kuma be foye ajate mina ko be ke sababu ke daraja qur'ta la fede min be kuma in foye ajate mina ko dongo da bake ka kuma ni lagosili minke ka qur'ana barakila sapute ka hadisa barakila jabta be kuma fo be dore jige ka bo daraja la ala fe abe kuma fo abe sabama jurmude na ba doni soranye la gara ado yere be ala ba ajunubun janga kata bo ala de pijian kono ya ala ta toye ado yere be de pijian kono ala ba nalene aka junubu janga kata la foro kaburu nye la gara nye eta kuma jugu be fuye tawhidi kama sunna kama ado abebi daraja de korta ala fe ika do fana ko abebe sebiye barajide ambe mun fonni yero we ninde mo si te sega ke tawhidi wala kala wala sunna wala kirba ube mo si te sega barake ni qur'ana haqiqa ka barake ni sunna ka salafu ka taboluta ko yelan kolombe to jama chela me ibe munyu ka sabali ka sabatire ala bi deme ko do ko lu be abija wu yakala so dayele madrasa ceni muso bebe kala sikelen kono métier ou be ñefe muso be ko fe cede touye donc mi ñe
almadrasatul mughtalita doni ke bawo ko ceen muso kan nyagambi madrasa la fa be kala haramudo silamiya sarawda haramudo ni abese ka karta min dila ama se somaw na abese ka karta do dila ka gwado dila muso ka kalo kono ke aka gwado dila cew ka kalo kono me ka ceen muso nyagambi kala sikelen kono ku be kala haramudo silamiya sarala tebe bon ni fora deresu la ya sinya joli ko ni accident kera yoro dola ni accident kera iba soro silamaw de be mobili kono mais ute ala welede ube fo fulana nyen ni fonka deresu la sinya joli ngo muhammad ibn abdul wahhab ko folo kam mushriku kawsa kateme si sam mo gunumbu dambi kata silamiya mani mushrikiya bubolo folo kam mushriku kawsuye folo ka musiriko ala ko nu yelena batonka ube baton na dibaji kono nu ba fe ka to jila ube ala kelempe ude wele me nu kisira de ube fe unana noyala ube fe ngore fara alaka folo musiriko tumbe ni chodela ulu ka musirikiya noya de me niko gele yara dorobe ala kelempe ude wele ode be qur'ana kono me si san kam musiriki aba dambi kata silamiya ma kam musirikiya abe geleya la wo abe do fara alaka abe nogoya la wo abe do fara alaka nunu nye silama sugu minye mushrikiya min bubolo aka juguni quraishi ka mushriku taye parce que wulu tan nogoya ni geleya ndo bedero asida ube fengure de wole nu ube nogoya la fana kam muso jigina yen na fulo soro uba fo karasa de sababu do de pintu gura karasa ko muso tuntembolo nye muso soro ne tumma den soro de pindo na kasirala ne den soro ne nafolo soro donc si san kam mushriki ubu dambe kata silamen u kausa u ka jugun quraish ka mushriku ye donc lu parce que nununta aunta ube noyala ube gelayala ube fengore fara alaka donc hada made be noyala ibe gelayala ibe ala kelim pewde wole mais ni e fengore wore minte alaye o ye fulanka fuyani mushriki yade bo ka ɲininkali surunya doro ko a fɔra ko mɔgɔ kana bagaw ni danfɛnw lajaba ni tasuma ye mais soso fagala min bɔra n'a kuralama de a bɛ soso mina k'a faga u bɛ cogo di dɔɔnikɛbaw ɲininkara la ko nin tɛ tasuma ye tasuma tɛ baasi t'a la ni e y'a mina tasuma bɛ i tɛgɛ mina wa u ko nin tɛ tasuma ye kuran de do dɔrɔn a bɛ soso in gosi k'a mina ka joli bɔ a la k'a faga tasuma tɛ baasi t'a la bon ni nye min ɲininka ko an kumana cɛ ni muso kana ɲagambi groupe la ko famille groupe kabila groupe cɛ ni muso ɲagambila a tɛ bɛn kabila groupe kɔrɔkɔrɔ nana ne yɛrɛ ma telefoni kɔnɔ dɔw bɛ tunga la a n'a ka muso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko san 8 a tɛ foyi dɔn a ka muso de ni jogo ɲuman tɛ a tɛ kojugu dɔn a ka muso ye mais banni de le kɛra y'a ye a ka muso nati ko a kana duwawu kɛ kalo 3 ɲɔgɔnna nana a taale ale fɛ kalo 3 tɛmɛnen a taale ale fɛ ale ye a muso in ka telefoni lajɛ cɛ dɔw ka photo kuntanw b'a la ale ye muso wele ka sigi a ko mun na e ka telefoni ne bɛ nin cɛ in ka photow ye a n'a ka vocalenw n'a ka kumaw
ako ne taale an ka kabila siti an tun bɛ kabila siti de la k'a sɔrɔ kabila la fana cɛ in bɛ kɛ ale fanin de ako an ka kabila siti de la an tora o de la a ye ne ta privé la a ye ne ta privé la a bɛ misasiw ci n ma a bɛ barow bila n na a bɛ misasiw ci n ma fo a laban a y'a ɲini n fɛ an bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ a ko nin fɔlen ale ma a ko muso ma kɔri fɛn kɔni ma tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ muso kasira a ɲɛji bɔra kasira a ko kɔri a ma se ɲɔgɔn ma a ko a sera ale ma ko kafoɲɔgɔnya tɛmɛna ale ni cɛ 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 yɛrɛ de ne wele direct muso cɛ yɛrɛ o de ye n wele ko nin ko kɛra ale bolo ale bɛ nin kɛ cogo di ko a muso da y'a fɔ ten ko ale kɔni tɛ foyi dɔn a ka muso la hakɛ min tun b'a bolo n ko n'i ka muso ye nin fɔ ne bɛ min fɔ bilasirali min fɔ a sutura kan ni dalen b'i ka muso la a sutura kan i ka kankari da ya kana ɲɔgɔnna kɛ i ka sutura kan mais n bɛ min fɔ i ye nin kabila siti ko min filɛ nin ye nin bɛ bɔ a la dɛ kasara min b'a la ala yɛrɛ de b'a dan dɔn a kasara dɔ filɛ nin ye a kibaruya nana ne yɛrɛ ma a ko tuma min ale ye cɛ in ka nimoro ta k'a wele ko karisa a ye telefoni ta a y'ale lamina a ko mun ya e ka nimoro sɛ ne ka muso ka telefoni ma a ko n bɛ sirikalaso na a y'a tigɛ a ko a ni sisan cɛ a ma sɔrɔ bon n bɛ min fɔ ni kabila tɛ ɲɛ a bɛ sitiw créer kabila ka musow u ka siti ka k'u dama cɛw ka siti ka k'u dama mais a kana kolonjɔ siti kelen na fitinaw de b'a la balaw de b'u kɔnɔ Waalaikum salam. Bon ko ni mɔgɔ min bɛ salamu bila u b'a fɔ salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh taala in taala salamu danya salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bon ko suntigɛ wagati bon silamɛ sariya ko ni suntigɛ sera i k'i suntigɛ ji la ou bien dumuni mais suntigɛ wagati suntigɛ sera e taara se muso de ma suntigɛra kɛ dɔɔnikɛbaaw ko hari n'i ma ji sɔrɔ i ma dumuni sɔrɔ i bɛ yɔrɔ la suntigɛ wagati sera dumuni ma sɔrɔ ji ma sɔrɔ suntigɛli ŋaniya ni dusukun ye i ka sun bɛ tigɛ سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك aw bisimila Fresh TV sanfɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na wajulukanw bɛ aw la sɔrɔ ni minnu ma abonné olu bɛ se k'u abonné ni ka cloche activer walasa an ka video nataw olu bɛ se ka aw la sɔrɔ cogoya min na